Kita mulai saja. Ustaz Zikri, Fikri, kita mulai saja. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra GIC, senang sekali di siang hari ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra GIC. Dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Anda yang selalu bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, dan juga mitra saat ini yang sedang menyapa siaran kita melalui live Facebook kita Radio JIC, atau juga nanti mitra bisa bergabung bersama kami di channel YouTube kami JIC TV dan juga JIC Channel. Untuk itu silakan untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan program-program atau kajian-kajian kita semakin meluas tentunya. Baik mitra JIC, sorban umat seputar obrolan umat. Hari ini hadir menyapa mitra semua dan alhamdulillah spesial sekali untuk Kamis pekan ini karena ada tamu kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan imam besar Masjidil Aqsa dan juga cicit Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan insya Allah bersama kita Sayyidul Syekh Dr. Ammar Azmi Al-Jilani sudah hadir di studio dan juga hadir bersama kita juga sebagai penterjemah sehingga kita lebih mengalir obrolan santai kita ini bersama dengan Ustadz Habibullah Muharram, Ustadz Fikri. Oke, Ustadz Fikri sudah hadir bersama kita. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu Sayyidul Syekh Dr. Ammar Azmi Al-Jilani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah baik. Sudah nyambung ya. sudah searching beberapa YouTube beliau cukup banyak Ustadz Fikri untuk itu, dan beliau cukup renyah dan banyak juga kelakar ya, lelucon. Untuk itu saya lebih santai hari ini gitu kan ya. دائما يطلب عن في الفيديوهات في اليوتيوب فان شاء الله انت دائما تعمل بالمزاح ولا Oke. Ya, syukron sudah di studio di tengah rangkaian kegiatan yang sepertinya cukup padat ya. Entah ini safari dakwah beliau atau memang hari-hari beliau diisi dengan seperti itu begitu ya. Baik Syekh, kita memanggilnya mitra GIC. نحن نقول يعني احباب GIC. Oke. Jakarta Islamic Center. Oke, untuk itu tentu bukan cuman Andi Umar yang ingin duduk bareng bersama beliau. Banyak mitra JC ketika kami posting siaran ini ingin juga bersama dengan beliau. Untuk itu menjawab kerindungan. Untuk itu Syekh, kami berikan kesempatan untuk menyapa mitra JC terlebih dahulu sebelum kita masuk ke obrolan. طيب يا طلاب مولانا يعني لست انا فقط الذي يسمع هذا الكلام يعني من الناس الذي يسمعون من هذه الاذاعه GIC. فممكن قبل أن ندخل في الموضوع ونتكلم جد ممكن نعطي لك الفرصة أن تهنئ لأحبابنا في GIC الإذاعة. تفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا طه محمد الصادق الوعد الأمين. أولا أشكر جميع العاملين في هذه الإذاعة المباركة وجميع المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المكان. طبعا مكان يعني عندنا ليس المكان بالمعنى الأندونيسي، مكان بالمعنى الأندونيسي يعني طعام، لكن هذا الصرح العظيم المبارك إسلاميك سنتر وهذه الإذاعة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعم نفعها ليس لجاكرتا بل إلى بلاد المسلمين جميعا بوجود هذه الثلة المباركة من العاملين في هذه الإذاعة المباركة ومن المستمعين الطيبين الأكارم. فنسأل الله تبارك وتعالى ببركة رسول الله وببركة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره
أن يحفظ أندونيسيا ويحفظ علماءها ويحفظ حكامها ويحفظ جميع المستمعين والمستمعات في بيوتهم وفي أماكنهم جميعا. Beliau mengatakan yang pertama, beliau menyapa untuk seluruh para pendengar yang budiman dimanapun berada. Beliau menyapa dari dalam studio JIC 107,7 FM, dan di tempat ini, tempat tadi beliau menyebut dalam bahasa Arab itu artinya makan, sama seperti bahasa Indonesia, tapi artinya bukan makan seperti di bahasa Indonesia. Jadi dari tempat ini saya menyapa, saya memancar untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Jakarta tentunya. Namun saya berharap, kata beliau, pancaran dan manfaat dari tebar radio ini bukan hanya untuk masyarakat Jakarta, tapi untuk seluruh kaum muslimin di berbagai seantero bumi. Dan saya berdoa dengan barakah Rasulullah SAW, dengan barakah Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini Allah jadikan semuanya negeri yang barakah, dijaga semua masyarakat di dalam rumah dan di dalam kediaman mereka masing-masing, dijaga para ulamanya, dijaga para pemerintahnya, dijaga para pimpinannya, dijaga semua unsur-unsurnya, dan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah SWT. Amin. Oke, baik, Mitra JIC. Sebagai sebuah pengantar untuk kita bersama. Untuk itu baru bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7, kita akan sampaikan kembali bahwa kita akan ngobrol di sebuah obrolan Sorban Umat, seputar obrolan umat bersama dengan Syekh Ahmad dan juga Ustadz Fikri di studio. Wah, luar biasa, karena Ustadz Fikri juga adalah penyiar senior sepertinya, jadi cukup renyah ya. Oke, baik. Dan saya juga sudah kali keduanya di Jakarta Islamic Center. حضرت هنا المرة الثانية صح؟ نعم، حضرت أول ما جئت إلى أندونيسيا بعد أسبوع من دخول أندونيسيا، كنت في زيارة وصلينا في هذا المسجد، وصليت إمام في هذا المسجد المبارك، وأعتقد أني التقيتكم بعد الصلاة وأخذنا الفوتو معا. Beliau bilang dulu pertama saya awal-awal datang ke Indonesia ini, saya sempat masuk ke tempat ini yang saya baru tahu. Kemudian ternyata, kata beliau, ini kok saya serasa seperti tempat yang pernah saya dulu hadiri, dan saya baru ingat bahwa saya pernah di sini imam sholat Jumat bersama para jamaah di sini. Saya nggak tahu, mungkin setelah sholat itu saya bertemu dengan Ustadz Andi atau tidak, atau mungkin sempat foto kayaknya atau tidak ya. Kalau tidak salah sih seperti itu. Oke, baik saya. Oke, baik. Kita ingin banyak hal, seperti halnya Mitra JIC banyak ingin tahu mungkin kegiatan Syekh Ammar di Indonesia seperti apa. Betul. Ustadz Maulana. أنا الفقير عمار عزمي الرفاتي من غزة. الحمد لله كنت إماما وخطيبا في فلسطين بوزارة الأوقاف، وكنا بحمد الله نقوم بتحفيظ القرآن، وأنشأنا المركز الفلسطيني للقراء. كنا نبتعث فيه الأئمة من فلسطين إلى ماليزيا وإلى أندونيسيا. ثم بحمد الله لنا في مراكز التحفيظ يعني عمل طيب مبارك في تحفيظ القرآن. كل عام كان يتخرج على أيدينا 13 طالب يحفظ القرآن الكريم كامل في فلسطين. بظروف معينة الله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره خرجنا وأخرجنا، والآن نحن أولا ذهبنا إلى الأردن ووجدنا فيها طيب المقام، ثم ذهبنا إلى أبو ظبي، ثم إلى البحرين، سريلانكا، ماليزيا. لكن لما جئنا إلى هذه البلاد الطيبة أندونيسيا وجدنا فيها كل حب واحترام من قبل أهلها، وتعظيم للعلماء وتعظيم لآل البيت. فصراحة يعني أحببت الإقامة في هذه البلد المباركة التي وجدت فيها الخير، سواء من علمائها، من الحبائب، من المدرسين، حتى من الحكومة. يعني كل شيء ميسر في أندونيسيا، وهذا يوحي بأن هذا البلد طيب ومبارك إن شاء الله. يعني حتى في المطارات عندما يرون في هذا اللباس الشرعي يعلموا أننا من فلسطين، يقوموا بتيسير أمورنا. immigration أيضا عندما تقدمنا للإقامة
كان التيسير الكامل. عندما استخرجنا بطاقة لقيادة السيارة كان التيسير. كل شيء في هذه البلاد الطيبة أندونيسيا، كل شيء في هذه البلاد الطيبة أندونيسيا ميسر سبحان الله. وهذا يوحي يعني التيسير هو نعمة من الله عز وجل. التيسير يعني هو نعمة، أسأل الله أن تدوم هذه النعمة على هذه البلاد أندونيسيا. حتى في الفاكسين الحمد لله ما وجدنا الصعوبة، مع أنه الذي يأخذ فاكسين في جهة لابد يأخذ في جهة أخرى. أخذنا الفاكسين الأول في بكالونام ثم بعدها في بوغور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تدوم النعمة وأن تدوم نعمة الصحة والعافية على هذه البلاد وأهلها، وأن تدوم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في هذه البلاد أندونيسيا. Baik, beliau menjelaskan bahwa dulu saya ini memang pernah menjadi imam, khatib dan pembimbing tahfiz Al-Quran ketika saya berada di Palestina. Dan kata beliau juga tadi beliau menjelaskan saya juga menjadi seorang pegawai abdi negara atau apa istilahnya ASN di Palestina, di negara saya, kata beliau Ustaz Andi ya. Dan dari situ juga saya sering keluar setiap tahun untuk membimbing para hujjaj jamaah untuk pergi umrah. Saya jadi pembimbing mereka, musyrik mereka. Dan di sisi lain saya juga, kata beliau, fokus membimbing dan mencetak para penghafal Al-Quran. Saya tambahkan bahwa beliau ini sudah menghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Sudah di luar kepala, teman-teman, luar biasa. Dan juga teman-teman pendengar bahwa beliau nggak lama setelah itu beliau keluar, atau lebih tepatnya kata beliau dikeluarkan, dan tidak lagi bisa masuk ke kampung halaman beliau sampai sekarang. Kenapa? Karena beliau ini sudah dituduh sebagai teroris oleh Zionis Israel, dan sampai sekarang kalau beliau nekat kembali ke kampung halaman beliau, itu resikonya nyawa beliau yang akan menjadi taruhannya. Karena itu beliau memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Kebetulan saya juga menemani beliau dari awal beliau tiba sampai sekarang, mendampingi sudah sekitar 2 tahun ini Ustaz Andi dan semua mustami'in al-kiram, pendengar yang budiman. Alhamdulillah di Palestina saya tidak kurang, minimal setiap tahun itu saya kurang dari 13 penghafal Quran baru hadir dari tangan kami bina, kami gembleng mereka. Dan kemudian setelah itu saya juga sering, di sisi itu saya sering berdakwah keluar negara, di antara yang tadi beliau sebutkan seperti di Yordania, Sri Lanka, Abu Dhabi, Malaysia. Tapi pada saatnya kemudian Allah menakdirkan saya di Indonesia, dan saya mengetahui betapa indah dan agungnya negeri ini, saya sepertinya lebih betah dan lebih ingin tinggal di Indonesia, kata beliau. Di sini itu segala hal, masya Allah, ketika saya tidak bisa lagi ke kampung halaman dan menemukan ada negeri seindah Indonesia ini, masya Allah, indah ulamanya, indah habaibnya, indah guru-gurunya, indah pemerintahnya, pimpinannya, semua. Ketika saya berada di Indonesia, kata beliau, itu seperti dimudahkan bahkan dalam mengurus berbagai hal. Dan ini menjadi sinyal betapa Indonesia ini, kata beliau, negeri yang sangat indah. Ketika saya di bandara, ya beliau sering, kami hampir setiap minggu terbang, Ustaz. Kami kemarin baru dari Batam, sebelumnya Pontianak, sebelumnya Jogja, terus setiap minggu ini, habis ini insya Allah kami di bandara, ketika mereka melihat saya dengan seragam saya, masya Allah, disambut. Mereka tahu saya dari Palestina. Ketika saya ngurus imigrasi, karena saya WNA ngurus kita semuanya, masya Allah, dibantu. Ketika saya mengurus izin mengemudi juga, semua dimudahkan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya berada di Indonesia, bahkan sampai vaksin, saya sudah 2 dosis ya. 2 dosis ya sudah. Vaksin pertama saya di Pekalongan, vaksin kedua saya di Bogor. Alhamdulillah, ini semua yang saya dapatkan tak lain dan tak bukan adalah karena baiknya Indonesia serta baiknya semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Iya. Jadi sudah 2 tahun di Indonesia. Betul, sudah 2 tahun lebih malah ya beliau ada di Indonesia. Dan juga tadi saya ingin menambahkan buat teman-teman yang ingin mengetahui profil beliau, beliau punya akun IG ya. Oke, boleh juga nanti diingatin juga untuk Mitra JIC sosmednya yang beliau kelola. Boleh. Ya. Saya sebut sekarang. Boleh. Nama Instagram beliau @ammar_azmi_arrafati. ARRAFATI Arrafati ya. Oke, kemudian itu IG tuh. Terus apa lagi yang di sosmed? Facebook, di YouTube semuanya Syekh Ammar Azmi.
Ammar Azmi. Ammar Azmi. Syekh Ammar Dan Azmi. buat teman-teman yang ingin tahu kegiatan dakwahnya beliau, jadwal-jadwal dakwahnya beliau, teknis semua segala hal, nanti bisa follow di IG saya. Saya Oke. yang Oh mendampingi ya. beliau. Oke, antum apa Ustaz Fikri? Siap, Fikri Habibullah Muharram. Fikri Habibullah Muharram. Oke, tanpa underscore ya. Baik. Oke. Pendengar yang mendengar boleh menyapa. مع أننا الآن يعني في شهر صفر هو محرم. Apa saja? Nama saya Fikri Habibullah Muharram. Ada bulan Muharramnya. Ya. Tapi emang itu nama saya. Tapi saya nyeletuk. Tapi mempertepatan dengan bulan Muharram. Iya, saya lahir bulan Muharram. Tapi kata Syekh, ini kan bulan Safar, masih aja Muharram. Iya, iya. Oke. Baik ya. Keren juga nih Ustaz Fikri. Boleh saya ingetin kembali untuk mitra GIC sosmed yang beliau kelola hari ini. Ada IG, ada YouTube, ada Facebook ya. Betul. Kalau IG itu @amar_azmi_arrafati. Betul. Dan untuk Facebooknya apa? Syekh Ammar Arrafati, dan juga YouTube-nya ya. Ustaz Fikri juga sekarang ngelola IG @fikri Habibullah Muharram. Ya Ustaz ya. Betul. Nah, ini silakan untuk mitra JC di follow. Kita bisa tahu lebih banyak kegiatan dakwah beliau sepanjang di Indonesia ini, kegiatan-kegiatannya. Oke, baik. Kita mau bertanya lagi, Syekh Ammar. Apa yang membuat Syekh begitu senang dengan umat Islam Indonesia atau Muslim Indonesia yang begitu banyaknya, dan peluangnya seperti apa ini bagi Muslim dunia nih? ما الذي جعلك تفرح وترتاح مع المسلمين خصوصا في إندونيسيا ومن أي نواحي ترى المسلمين إندونيسيا خلال من المسلمين في بلدان الآخر مولانا؟ يعني أولا قبل معرفتي بأندونيسيا أنا تعرفت على الطلبة الأندونيسيين في عام 98 في الأزهر في مصر، ووجدنا هؤلاء الطلبة قمة في الاجتهاد وقمة في حضور مجالس العلم بعد الجامعة وبعد الكلية. يذهب إلى أعمدة المشايخ في الأزهر، معروف هناك أعمدة لعلماء الأزهر حتى يستقي الإنسان منهم العلم كاملا أكثر مما يستقي من الكلية وبعض الأسانيد. فكنا نجد ما شاء الله الإخوة الطلبة الأندونيسيين عندهم الهمة العالية، يعني لا أعرف كيف الوقت يدبرونه. أقول سبحان الله، أين هؤلاء؟ لا يضيعوا وقت. نحن أحيانا كنا نضيع الوقت في السياحة، نضيع الوقت في لعب الكرة، لكن الطلاب الأندونيسيين في الأزهر كنا نجدهم سبحان الله قمة في الأدب، قمة في المحافظة على دروس العلم. وأعجبني صراحة هذا الكلام أحكيه قبل تقريبا 23 سنة عندما كنا في الأزهر في مصر. الفرقة التي كانت تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرة الشيخ الشعشاعي نقيب قراء مصر، كلها من الطلاب الأندونيسيين، من أجمل الأصوات التي وجدتها. أيضا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان للفقير عمود رقم 281 أعلم فيه القرآن، فأكثر الطلبة الذين كانوا يقرأوا على يدي الفقير بعد صلاة المغرب من أندونيسيا. فقلت سبحان الله، هؤلاء الناس حتى هم يدرسوا يعني وهم يتعلموا أيضا يحافظوا على دروس العلم الأخرى. مما أعجبني في هذه البلاد الطيبة، طبعا عندما أنا في الرحلة كثير من الناس قالوا لي لا تذهب إلى أندونيسيا، أندونيسيا بلاد فقر، لن تجد فيها الماء الطيب. لكن سبحان الله وجدنا القلوب الطيبة، ووجدنا الماء الطيب والمقام الطيب، ووجدنا أيضا في أندونيسيا سبحان الله العلماء، يعني أصحاب العلم الواسع. كنا نسمع عن بعض علماء في الإسناد سمع، لكن سبحان الله وجدناهم أندونيسيين. التقينا بكثير من العلماء في مجلس علماء أندونيسيا الطيبين، أولا في مجلس علماء أندونيسيا في بوغور، ثم التقينا أيضا وتشرفنا بالأمس بلقاء الإخوة في مجلس علماء أندونيسيا أوتارا، التقينا جاكرتا أوتارا، قبلها في مادورا في بروبلينكو. فهؤلاء العلماء عندهم جهد، يعني الذي وجدنا فيه الطيبة أن
رغم بالعلم وبصدقهم مع الله، الله وسع لهم الدنيا والدين، فبنوا معاهد يستزيد منها المسلمون يعني البركة في العلم. ثانيا تعظيم أهل أندونيسيا لأهل العلم ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه البلاد محفوفة بالخير، وجدنا فيها الحبائب ذرية النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أكثر البلاد التي فيها ذرية للنبي عليه الصلاة والسلام موجودة في أندونيسيا. ثم يعني الجميل فيها أنه الغالبية العظمى أهل سنة وجماعة، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فيعني الجوانب التي أريد أتحدث فيها عن ما وجدت من خير في أندونيسيا وطيب ما أستطيع حصره في هذا اللقاء، يمكن يحتاج إلى أيام. يعني في هذين العامين نحن بعد 12 يوم يصبح لنا سنتين في أندونيسيا، في 20 أكتوبر يصبح لي 2 tahun. لكن ممكن نحن دخلنا أكثر من 2000 معهد في هذين السنتين ومساجد كثير. كل يوم نزداد فيه معرفة بأحوال طيبة في هذه البلاد الطيبة. وطبعا أندونيسيا هي البلاد الأكبر للمسلمين. كنا في مصر بعض الطلاب نمازح بعضنا البعض، الطلبة الأندونيسيين نقول مصر هي أم الدنيا، الطالب الأندونيسي يقول وأندونيسيا هي أبو الدنيا. ففعلا هي أبو لدنيا المسلمين، فيها تجد الخير وتجد فيها الأدب. وأنا دائما كنت أقول من أراد أن يتعلم الأدب فليأتي إلى هذه البلاد الطيبة. Kemudian juga beliau saya paparkan dan saya catat semua yang beliau sampaikan tadi. Ya. Pendengar, beliau mengatakan bahwa saya kalau ditanya Indonesia, sebelum saya menginjakan kaki ke Indonesia, kata beliau, saya tuh udah mendengar Indonesia bahkan dari tahun 98 ketika saya masih studi di Al Azhar Kairo Mesir. Beliau ini jebolan Kairo juga, saya kuliah di sana, dan bukan sekali 2 kali saya bertemu dengan orang Indonesia. Saya tahu persis bagaimana karakteristik, kata beliau, orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di Indonesia ketika mereka sedang studi, sedang kuliah, sedang belajar, sedang mengaji di Mesir. Mereka itu selain fokus belajar di kampus mereka masing-masing, di fakultas mereka masing-masing, di sela-sela waktu kosongnya mereka selalu menggunakan waktu, memanfaatkan waktu, quality time dengan guru-guru tiang, istilah orang kita, orang Arabnya istilah Syekh Amun. Jadi di sana itu di Al Azhar itu saya berikan tambahan, itu banyak tiang-tiang. Setiap tiang itu kayak ada halakoh-halakoh gitu, kayak ada liqa. Setiap liqa itu ada syekh yang mereka masing-masing. Itu non formal. Itu non formal, bukan bagian dari formalitas kampus. Tapi mereka tuh pada sering belajar, anak-anak itu ada pengajian-pengajian itu semua mahasiswa belajar di tiang-tiang syekh tersebut. Saya sendiri juga menjadi salah satu guru di situ. Saya punya tiang di nomor 281. Saya menjadi salah satu syekh di situ. Dan ini udah lama, dan saya mendapatkan yang ajibnya ini kata beliau, di setiap tiang-tiang itu pasti saya lihat mahasiswa dari Indonesia. Selalu menghiasi ya? Iya, ada selalu. Anda dari mana? Indonesia. Anda karena kan dari berbagai belahan dunia ya. Semua pada di Indonesia mengaji di situ, dan saya melihat mereka ada di situ semuanya luar biasa. Selain mereka fokus kuliah, mereka juga memanfaatkan waktu di luar kuliah untuk mengaji dengan Syekh Ahmad itu. Kok ada? Saya berpikir warga negara sebaik ini, seserius ini. Sementara kalau boleh saya jujur, warga kami di tempat yang lain, di negara yang lain, maksud beliau itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Mesir tapi serius nggak serius, yang penting kuliah beres sudah itu main bola, itu lalai ini itu. Tapi Indonesia enggak, mahasiswa ini menjadi sinyal bahwa Indonesia ini masya Allah luar biasa, sampai mahasiswanya yang belajar di sana itu juga menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam hal ilmu. 23 tahun yang lalu kurang lebih, saya juga pernah mendapatkan grup nasyid yang sangat populer dari mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Itu mereka menjadi hadrah di majelis Syekh Syushai Maulana. Itu suara mereka indah banget dan mampu menyihir semua mustami'in dan audiens, masya Allah. Ya, dan saya juga ketika saya membina bikin halaqah di tiang-tiang tersebut, saya juga membina banyak mahasiswa Indonesia pada saat itu. Mereka ingin belajar ilmu lain selain ilmu yang mereka pelajari di kampus mereka masing-masing. Nah, itu jauh sebelum saya menginjakan kaki ke Indonesia, saya mengenal Indonesia seperti itu. Walaupun
saya nggak menutup kemungkinan ada orang yang ngomong nggak usah ke Indonesia, Indonesia itu keresan katanya, miskin katanya. Iya, iya, iya. Tapi faktanya ketika saya di Indonesia, masya Allah, ini tuh surga dunia ternyata. Bukan cuma alamnya, tapi ulama-ulamanya, Masya orang-orang Allah. cendekiawannya, masya Allah kata beliau. Bahkan saya juga bisa mendapatkan sanad dari Indonesia. Ya. Ulama-ulama kita di Indonesia ini juga nggak kalah luar biasanya. Saya udah bukan sekali dua kali bertemu dengan teman-teman MUI dari berbagai daerah. Iya. Dari mulai MUI Bogor, MUI Madura, di wilayah Probolinggo, dan di berbagai wilayah. Terakhir kemarin saya dan hari ini juga bertemu dengan ketua MUI Jakarta Utara, kata beliau. Dan ini masya Allah mereka semuanya alimnya luar biasa. Dan ini memberi isyarat keberkahan bagi masyarakat Indonesia. Betapa hebatnya, betapa berkahnya ulama-ulama yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah ahli bait, kata beliau. Indonesia ini masya Allah negeri yang bukan Arab, bukan dilahirkannya Rasul, tapi keturunan-keturunan Rasulullah, habaib, zuriyat itu banyak di Indonesia. Iya, beliau berusaha seperti itu. Ini negeri dengan jutaan habaib yang tersebar di mana-mana, masya Allah. Indahnya lagi, ini semuanya terbingkai dalam tali ahli sunnah wal jamaah. Ini juga sisi lain yang saya ingin ketengahkan supaya supaya kita ini benar-benar bisa memahami. Saya berada di Indonesia dari 20 Oktober 2 tahun yang lalu, berarti sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober. Berarti nanti tanggal 20 genap beliau berada 2 tahun 2 tahun ya Indonesia ya. Hampir 2 tahun Iya, di iya. Indonesia. Dan selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini Ustaz, beliau bercerita, saya sering mengunjungi pesantren-pesantren yang mungkin kalau sudah saya hitung dari awal itu ribuan Ustaz. Dan antum banyak menghadiri setiap kunjungan beliau ya. Pasti saya mendampingi beliau selalu, saya mengiringi beliau selalu. Kemanapun saya mengiringi beliau selalu. Dan ini luar biasanya Indonesia. Sampai guyonan orang-orang Mesir ketika mereka saling memuji-muji negerinya sendiri. Mereka sering menyebut Mesir itu adalah ibunya dunia. Mesir umud dunia. Tapi beliau menjelaskan, oke, kalau Mesir umud dunia, maka Indonesia abud dunia. Bapaknya dunia aja Allah. Dan saya selalu katakan ke teman-teman saya di berbagai belahan negara, apabila Anda ingin mempelajari negara dengan akhlak dan adab paling indah, datanglah ke Indonesia. Gitu ya. Iya. Menarik nih, saat Syekh Ammar di tanah kelahirannya atau negara kelahirannya di Palestina, tadi sampaikan bahwa banyak yang hafiz-hafizoh, banyak qori-qori'ah yang sudah dilahirkan oleh beliau. Nah, sepanjang di Indonesia kurang lebih tadi kita sudah memasuki 2 tahun. Adakah sebuah lembaga yang beliau sudah dirikan atau mungkin lembaga kolaborasinya beliau untuk mencetak hal serupa sepanjang waktu beliau di negeri kelahirannya? Oke. Baik, Maulana, dauruka fi سؤال ثاني مولانا، دورك في فلسطين معروف ومشهور أنت أخرجت كثير من الحفاظ، لكن بجهدك وبوسعك في إندونيسيا هل هناك شيء قد عملت وفعلت حتى يخرج ويحضر في المستقبل الحفاظ الإندونيسي وعلى شكل مثلا المعهد أو المؤسسة أو ماذا مولانا؟ الحمد لله الآن عندنا معهد موقوف اسمه معهد الجزري لتحفيظ القرآن الكريم، وعندنا فيه 5 من الحفاظ، ومنهم الحمد لله بعد حفظ القرآن بعضهم قام بتسميع متن الجزرية وتحفة الأطفال كاملة، ومنهم من يحفظ رقم الآية ورقم الصفحة الحمد لله. وقبل ذلك أيضا أشرفت على تحفيظ القرآن في معهد البيان في تشاوماس، وفي 3 شهور أخرجنا 3 من الحافظات وحافظ حفظ القرآن في 3 شهور. في بعض المعاهد الحمد لله نذهب إليها نعلمهم طريقة حفظ القرآن، وبعضهم نشرف على تحفيظ القرآن هنا في جاكرتا، في تنغرانج مثلا معهد البدر، مفتاح الخير، في سكرجو السلفية الشافعية، في بندوسو القرطبي. الحمد لله نشرف ونعطي الطلاب طريقة التحفيظ، وقمنا بجمع كتاب اسمه كيف تحفظ القرآن الكريم، في 30 دقيقة تحفظ الصفحة، وهذا الكتاب مترجم
وكسلسلة أولى الحمد لله أكملت، والآن السلسلة الثانية هي خواطر لحفظ القرآن الكريم والمراجعة. Dan beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya di sini juga sudah memiliki salah satu lembaga pondok pesantren wakaf Masya Allah. di Bogor, Ya. namanya Al Jazari. Teman-teman ingin mengetahui itu pondok pesantren beliau, silahkan buka di Instagram ppk_al Jazari. TPQ. PPK, Pondok Pesantren Quran. Al Jazari. Ujungnya huruf Y. Iya, iya. AZA. Dan itu di Bogor ya? Itu di Bogor. Dekat Rancamaya. Ya. Kalau tahu Rancamaya Bogor, itu nggak jauh dari Rancamaya Bogor. Di situ pondok yang beliau udah rintis. Dan alhamdulillah belum lama ini baru bulan Juli kemarin kami mulai pendidikannya. Sudah ada 28 santri dan sudah ada 5 orang menghafal Quran yang kami terbitkan dari Al Jazari untuk dunia. Alhamdulillah. Namun jauh sebelum itu, ini baru sekarang. Namun jauh sebelum itu, kata beliau, saya juga membina tahfidz Al-Quran di Ciomas, di Pondok Pesantren Al-Bayan, dan di sana 2 orang santri dalam waktu 3 bulan saya gembleng maksimal bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Hanya dalam waktu 3 bulan, 30 juz menghafal Quran hanya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan ya. Dan terus juga sebelum itu juga saya di berbagai kunjungan ke pondok-pondok pesantren yang saya kunjungi selama 2 tahun ini saya ada di Indonesia, itu saya selalu memberikan bimbingan tahfidz Al-Quran kepada semua pesantren dan santri-santri yang saya datangi. Saya pasti selipkan mereka bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Bahkan saya juga sampai sekarang aktif membina tahfidz rutin, di antaranya yang tadi beliau sebutkan, dan saya tahu betul teman-temannya juga di Pondok Pesantren Al-Badar Kiai Uwais Qarni di Tangerang dan 5 cabangnya, kemudian juga di Miftahul Khair Curug bersama Kiai Abi Hafiz Gunawan, kemudian juga membina tahfidz Al-Quran juga di Al-Bayan Ciomas, kemudian juga di Al-Qurtubi Bondowoso Kiai Saiful Rijal, kemudian juga Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Mahad Pondok Tahfidz Kiai Azaim. Dan selain membimbing pondok pesantren tersebut, saya juga mencetak, menerbitkan, menulis buku berjudul Serial Menghafal Al-Quran Cepat 30 menit 1 halaman. Saya sudah cetak seri 1, sudah kami launching, dan sekarang saya sedang menggarap untuk serial jilid yang keduanya. Dan itu sudah di umum, sudah bisa didapatkan. Yang untuk jilid pertama serial sudah, yang jilid pertama sudah. Ya. Jadi ada 4 buku beliau, saya tambahkan izin ya. Yang pertama ini buku beliau adalah Wirid dan Salawat Al-Qadiri. Kemudian yang kedua, buku beliau berjudul Serial Menghafal Al-Quran dengan Cepat, subjudulnya 30 menit 1 halaman. Itu bisa didapat di Instagram saya. Oh gitu. Jadi belum dicetak umum, tapi sudah ada di majelis yang beliau hadiri, pasti kita share, kita tersebut gitu. Oke, baik. Memang ini hanya terbatas di majelis yang pernah beliau hadiri atau teman-teman yang Ustaz Andi ini ketemu, insya Allah teman-teman JIC akan diberikan oleh beliau nanti ya. Terus juga kitab yang ketiga ini, cara menghafal Quran, maaf yang kedua itu tadi, yang ketiga Ruqyah Syariah. Yang keempat ini yang bombastis dan sekarang kita sedang gembar-gembor di berbagai majelis yang beliau hadiri, Al-Lu'lu'ul Marjani, Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena beliau juga merupakan cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, jadi beliau menulis kitab manaqib untuk masyarakat para muhibbin yang ada di Indonesia. Walhamdulillah أيضا عندنا بعض الكتب، لكن نسأل الله تيسير الحال. الآن فرغت من شرح مبسط لطلاب العلم وللعوام، شرح عقيدة العوام، إن شاء الله سنقوم بطباعته عن قريب. وهناك كتاب كتبته وأنا مريض في قبل 1.5 سنة، وهو أصول الدعوة وصفات الداعية، لأن الأمة تحتاج إلى الدعاء، أصحاب العلم وأصحاب الهمة العالية. فنحن نحتاج دعواتكم أن يرزقنا الله تبارك وتعالى حتى نطبع هذه الكتب، ويكون جزء من رد الجميل للشعب الأندونيسي الذي يستضيفنا، أن يعني نكتب شيء ونساهم في شيء في بناء الشخصية المسلمة، وأيضا طلاب العلم يكون لنا دور إن شاء الله، ولو كان دورنا بالنسبة للعلماء والكياهي وعلماء الأمة هنا لا يذكر، لكن من باب رد الجميل إن شاء الله. Dan saya juga selain dari yang sudah disebutkan oleh saya tadi, kata beliau,
Saya juga sekarang sedang menggarap dan menyempurnakan kitab yang sedang saya tulis, kitab Syarah Aqidatul Awam. Ini kitab akidah Ustaz yang saya dipelajari di pesantren-pesantren. Iya, iya. Kitab dasar banget berbahasa Arab, dan saya bikin syarah untuk memudahkan para ustadz dan para santri mempelajari akidah mereka. Ini sedang saya syarah dan mau kita cetak sebentar lagi persiapan untuk finishing cetak. Dan jauh sebelum itu juga saya pernah menulis kitab yang berjudul Usulud Da'wah wa Sifatid Da'iyah. Ya, pokok-pokok prinsip dakwah dan sifat-sifat seorang dai itu udah pernah saya tulis gitu, meskipun belum dicetak gitu, namun sudah saya share secara digital ke beberapa ahbab. Dan ini mungkin sebagai saya nggak bisa membalas semua pemberian indah yang diberikan oleh para ulama, para habaib, orang-orang ke masyarakat Indonesia ke saya, tapi saya berharap dengan sedikit yang saya berikan ini, kata beliau, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. أخيرا يعني بحمد الله الآن نقوم بعمل كتاب اسمه تهجئة قراءة القرآن، والآن يشرف على هذا طلابنا في معهد الجزري، أعطيناهم وهم الآن يقوموا ببعض الترجمة للمواضيع. وهذا الكتاب عبارة عن 49 صفحة، سيكون عندنا في معهد الجزري إن شاء الله من العام القادم بروجرام خاص للأطفال أصحاب عمر 4 سنة يتعلموا هذا الكتاب، لكن سنعمل قبلها ورشة عمل للمعلمين والمعلمات كيف يقوموا بقراءة هذا الكتاب وتعليمه. وهو عبارة عن يعني آلية عمل لتحفيظ القرآن الكريم. أولا تعليم القراءة للطالب من عمر 4 سنة 5 سنة، الطالب ما يتجاوز 6 سنة أو 7 سنة إلا وهو حافظ القرآن الكريم في أندونيسيا إن شاء الله. ويعني هنا أنا أوجه يعني كل التحية والشكر للشعب الأندونيسي. ما من معهد ولا مدرسة ذهبنا إليها نحن نقول لهم نعطيهم طريقة حفظ السطر من القرآن الكريم في دقيقة، لكن بحمد الله بعدما نعطيهم الكيفية نجد الطالبات أكثرهم لا يتجاوز 20 ثانية، بعضهم 9 ثواني ويحفظ السطر من القرآن الكريم، من سورة النساء آيات صعبة، من سورة يوسف، من سورة هود. فهذا يوحي بأن يعني هذا الشعب المبارك فطرته فطرة سليمة محب للعلم إن شاء الله. Dan yang terakhir, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, saya juga sekarang sedang menggarap kitab Tahjiah Qiraah Quran. Mungkin kalau kita menyebut seperti kitab Iqra kita di Indonesia, tapi ini lebih lagi. Karena apa? Karena ini juga yang akan saya gunakan untuk pendidikan materi di pesantren yang saya asuh sekarang di Al-Jazari. Ini Tahjiah Qiraah Quran ini program buku untuk membaca Al-Quran sekaligus menghafal Quran untuk anak kecil start dari umur mereka 4 tahun, mulai bisa membaca Quran, 6-7 tahun mereka hafal Quran. Jadi 4 tahun mulai belajar Al-Quran, 7 tahun sudah hafal Al-Quran untuk anak kecil nih ya. Dan insya Allah ini sedang saya garap kitab ini juga, dan saya selalu mengucap terima kasih ke masyarakat Indonesia karena di setiap tempat yang saya hadiri saya pasti memberikan bimbingan tahfiz untuk mereka, dan saya selalu bisa membuat mereka bisa menghafal Quran dengan cepat. Yang tadinya bilang mereka itu sulit awal-awalnya, dengan 1 menit mereka bisa menghafal 1 baris. 1 menit 1 baris. Itu program yang saya tawarkan ke semua para penghafal Quran yang ada di Indonesia, calon penghafal Quran. 1 menit 1 baris. Ketika saya jelaskan, mereka bertanya, kok bisa 1 menit 1 baris, seperti apa? Begitu saya jelaskan dan mereka cek sendiri, ternyata faktanya apa? Enggak sampai 1 menit. Rata-rata mereka tuh 20 detik bisa menghafal 1 baris. Ya, asumsinya kalau dalam 1 halaman itu ada 15 baris, maka mereka 15 menit sudah bisa menghafal 1 halaman. Dengan cara seperti ini, kalau continue dan konsisten, maksud beliau setahun paling lama udah bisa menghafal Quran. Ya, karena itu yang saya ajarkan, dan ini menunjukkan betapa Indonesia ini adalah negeri dengan fitrahnya yang sangat indah. Karena inilah berkah dari fitrahnya Indonesia ini, banyak lahir para penghafal Al-Quran di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Masya Allah. Baik, luar biasa ya. Jadi beliau aktivitasnya selain dari tablik ke tablik gitu kan, dari podium ke podium, ternyata cukup produktif hari ini menulis, gitu kan. Dan da'watuka min mimbar ila mimbar, wa min lisan ila lisan, wa min qalam ila qalam. Masya Allah. wa min qadam ila qadam. Dari kaki ke kaki. لأنه نمشي الحمد لله. يعني أمس كنا في بتام، في كريم، قبلها كنا في بونتياناك، وكذلك
كليمنتان الشمالية نعم. Iya, iya. غربية. الغربية، وبعد ذلك سنتجه إلى بكالونانغارود، إلى جوججا. فالمبان، جوججا. الحمد لله يعني. Cukup banyak ya. الحمد لله. Ya itu kota-kota yang sebutkan itu Ustaz, gimana enggak coba. Iya, iya, iya. Ini kami belum istirahat ketika 5 hari kami dari Batam dan Pulau Karimun, Ustaz, ke daerah kepulauan. Iya, iya. Saya fokus di sana. Sehari bisa 3-4 acara yang beliau hadiri. Sebelum itu dari Kalimantan Barat 10 hari, dari mulai Sambas, Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Singkawang. Saya mendampingi beliau. Kita Sekarang saja yang orang Indonesia belum tentu banyak Belum yang kita tahu. saya aja mendampingi beliau, berkahnya beliau ini nanti bisa kunjungan Indonesia. Iya, iya, iya. Negeri yang saya lihat dari peta, sekarang saya injek langsung dengan mendampingi dakwahnya Iya, beliau. iya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Saya sebenarnya kangen sama Syekh Amar itu waktu saya lihat di YouTube-nya di waktu di Ponpes Darul Akrom yang di Al Islami Bandung. Darul Gitu. Arqam. Darul Darul Arkom Arqam, di Bandung itu Iya. beliau kan cukup ramah dan banyak guyonan ya di situ ya. Saya kangen di studio ini pun begitu. Siapa yang nerjemahin? نحن يومها جئنا متأخرين إلى دار الأرقم، وجدنا الناس نعاس ننتوك، Iya, iya. فقلنا لابد أن نمازحهم بالسوسو Ya, kopi gitu-gitu. حتى ما يصاب المستمع بالنعاس أو فأحببنا مداعبتهم حتى يزول غضبهم علينا للتأخير. Luar biasa ya. Jadi kisah di Darul Arqam Iya, Bandung iya. itu kiainya luar biasa beliau, Kiai Aad semuanya, Atailah. Jadi saya minta maaf kepada mereka karena saya datang terlambat dari jadwal yang Oh, udah gitu. ditentukan, agak sedikit terlambat, tapi mereka masih tetap hadir di situ, masya Allah. Luar jemaah biasa ya, dan dengan jamaah yang cukup luar biasa ya. Jamaahnya juga yang luar biasa, Betul, masya betul, Allah. betul. Terus beliau juga cerita saya supaya mereka nggak agak sedikit kesel barangkali Iya, dengan iya. saya, ya saya candain dikit karena juga ada yang ngantuk, mungkin kelamaan nunggu gitu Iya, ya. iya. Udah saya candain aja dengan semua yang bisa saya أنا candain. أمازحهم بالسوسو أستاذ لأنه هذا مجرم. أول ما قدمت إلى إندونيسيا هذا مترجم كان أو أدخلني في ورطة. أنا ما أعرف اللغة الأندونيسية، لا بهسة إندونيسيا. أريد أشرب الحليب سوسو، يا فكري أنا في إندومارت أريد حليب، قال لي أنت قل لصاحبة الإندومارت أريد سوسو إستري. أنا أقول للمرأة أريد سوسو إستري. Iya, iya, iya. كاد الناس يقتلونني. وما Iya, فهمنا iya. معنى سوسو إستري. Enggak, beliau kan lagi belajar bahasa Indonesia. Betul, Ustaz. Saya ajarin kan satu kata. Iya, iya. Dimulai dari suami, istri, Istri gitu ya kan. Itu Kopi, kan susu. gitu. Terus ketika di Indomaret, beliau pengen beli salah satu minuman gitu. Ini apa, nanya ke saya? Ini Iya. susu gitu. Udah, nanti saya silakan ke sana tapi nggak usah disebut istrinya. Iya. Karena lagi kata-katanya istri gitu. Iya, iya. Malah disebut kasir Indomaret, ini saya satu susu istri. Ketawa lah kasirnya. Iya, Gitu. iya. Tapi beliau nggak ngerti untuk Itu beberapa guyonan dan awal-awal membuat beliau semakin cinta dengan Indonesia gitu ya. Alhamdulillah. Oke, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir barangkali Syekh Amar dari perjumpaan kita hari ini, karena kita hampir mendekati di 60 menit perjumpaan kita. Soal akhir Maulana. Rencana atau harapan terdekat sepanjang Indonesia yang akan Syekh Amar lakukan. كيف آمالك في المستقبل في إندونيسيا Maulana? إندونيسيا صراحة دولة عظيمة كبيرة، لها مستقبل إن شاء الله واعد وكبير. نحن نرى كل يوم التطور في الطرقات، في المباني، وأيضا في طرق التعلم. سبحان الله، العلماء والمجلس علماء ونهضة العلماء يعني هنا وأصحاب المعاهد دائما يتفكروا في كيفية الارتقاء بدور العلم، وحتى المساجد لها دور عظيم هنا، ويعني إن شاء الله يكون لها مستقبل واعد طيب. وهنا أنا أوجه نصيحة ونداء للشعب الأندونيسي. طبعا غدا هو غرة شهر ربيع الأول، غدا يوم الجمعة هو غرة شهر ربيع الأول، بداية شهر ربيع الأول. وفي سمبلان بلاس إن شاء الله سيكون دوا بلاس ربيع أول، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف هذا الشهر نستقبله بمحبة كاملة، لأنه استقبل خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعظم قدر ومقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أيضا أنا أقول لجميع المشاهدين المستمعين والمستمعات
كيف نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه. الأمة بحاجة والله إلى نشر الأخلاق الكريمة، إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا دعوة لكم كيف تستضيفوا العلماء حتى يتحدثوا كل يوم في شهر ربيع الأول، شهر المولد، عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الغرب يقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حي بيننا في هذا الزمن لحل مشكلات العالم وهو يحتسي فنجان القهوة. فنحن بحاجة إذا أردنا أن تزول مشكلاتنا ومشكلات العالم أجمع، لابد أن نستقي الهدي النبوي. الهدي النبوي من أفواه العلماء وليس من أفواه شيخ جوجل. بعض الناس يأتي يستقي العلم بالنبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا غليظ القلب بل كان رحمة للعالمين. نحن نريد نشر أخلاق النبي، أخلاق المحبة، أخلاق الرحمة، أخلاق التآلف والمحبة بين المجتمع الواحد. ما نرجوه في هذا البلد الطيب أندونيسيا كيف يبقى واحدا موحدا لا تخرج منه النزعات ولا نزعات الفرقة ولا التفرقة بين الشعب الواحد وبين الأمة الواحدة وبين الوطن الواحد. أيضا نصيحتي الأخيرة هي يعني في هذا المقام المبارك إلى جميع الآباء والأمهات، نحرص على تربية أبنائنا على حب الوطن والرقي بالوطن، وكيف أيضا من حب الوطن والرقي بالوطن نساعد الحكومة وولاة الأمر في نشر ما النبي صلى الله عليه وسلم نشره من الصحة العامة. طبعا المبادرة إلى الفاكسين حتى تعود عجلة العمل وعجلة الصناعة في أندونيسيا من جديد، لا تتوقف إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يحفظ أندونيسيا وأهلها من كل سوء وشر، وأن يصرف ويدفع عنها الوباء والبلاء، وأن يحفظ قادتها ويحفظ علماءها ويحفظ أيضا صالحي أهلها. يعني هذا يعني نصيحة لي ولكم، وأيضا نحن أيضا نصيحة لنا كمقيمين، كيف أيضا وكل مقيم في هذا البلد غير مواطن، كيف يعني هذا المقيم يكون عنصرا فاعلا في البناء، وكيف يحافظ على القوانين العامة وعلى الآداب العامة لهذا البلد حتى يبقى قويا إن شاء الله. Terakhir dari saya pesan untuk semuanya, Indonesia ini Masya Allah kemajuannya, perkembangannya luar biasa Ustadz, kata beliau, karena saya melihat sendiri betapa dari dulu perjuangan bangsa ini diiringi oleh berbagai persatuan, perhimpunan, perkumpulan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, yang semuanya ini bertujuan untuk berbahu, untuk membangun, menciptakan, menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Semua berpikir, bahkan masjid-masjid juga dijadikan sebagai sentral untuk peradaban umat. Dan saya juga menasihati untuk semua bahwa nggak lama lagi kita akan menyambut salah satu bulan yang mulia, tepatnya nanti kalau di Masehikan itu di 19 atau 20 Oktober itu tepat jatuh ke tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah satu bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin semua umat Islam yang ada di Indonesia menyambut betul dan mengenang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar semua bisa membaca sirah, jejaknya, perjuangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal akhlak, Dan ini yang saya tekankan. Kalau bisa saya berpesan ke teman-teman GIC ini, kalau bisa selama bulan Maulid ini ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, syekh yang berbicara di radio ini untuk memperkenalkan akhlak Rasulullah SAW kepada umat. Umat sekarang butuh sekali itu. Ini pesan saya. Ya, karena andai Nabi ada sekarang, andai Nabi SAW ada di tengah-tengah kita hari ini, semua permasalahan umat selesai sekejap dan Nabi hanya berada di depan secangkir kopi. Sampai ada seorang yang mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan saking Rasulullah SAW ini adalah sosok yang bisa menjadi multi talent dalam segala hal, dalam segala problem, dalam segala masalah, solusi, ini semua ada. Dan saya juga berpesan untuk seluruh muslim di Indonesia, pelajarilah akhlak Rasulullah, pelajarilah ilmu-ilmu agama ini dari lisan-lisan para ulama. Datangi, samperin guru-guru kita, belajar sama mereka, kata beliau.
Jangan justru kita memperbanyak belajar sanad kita sanad Google. Iya, Nggak iya. tahu itu entar nyampe syekhnya ke syekh mana itu ya. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal ya. Jadi jangan jadikan Google, internet, dunia maya sebagai referensi utama untuk memahami agama ini ya. Dan akhlak, sekali lagi saya tekankan, Nabi SAW itu adalah sosok yang sangat lemah lembut ya, bukan sosok yang keras hati. Kita ingin semua orang bisa ta'aluf, saling menyayangi, bersatu, saling mencintai. Dan insya Allah negara ini akan semakin indah apabila kita kuatkan dengan persatuan ya. Indonesia dengan masyarakat yang sangat banyak ini jangan sampai, ini rawan sekali terjadi perpecahan, karena itu harus dirawat baik-baik dengan akhlak yang baik agar tidak ada perpecahan di antara kita semua. Dan pesan paling terakhir bagi saya untuk semua para pendengar budiman Ya. GIC 107,7 FM, yuk kita tanamkan ke anak-anak kita, untuk para orang tua tanamkan ke anak-anak kita rasa cinta bangsa mereka, rasa cinta patriotis mereka kepada bangsa Indonesia sejak mereka dini. Karena apa? Karena dari tangan mereka lah kita nanti akan menemukan peradaban indah Indonesia untuk kedepannya, dari generasi-generasi yang akan meneruskan kita. Dan juga kami berharap buat yang belum vaksin segera vaksin, Ya. kata beliau ya. Bantu pemerintah, bantu mereka untuk meningkatkan herd immunity agar semua aktivitas kembali normal lagi. Kita nggak ingin semuanya dibatasi PPKM, pemerintah juga mungkin nggak mau tambahan ke saya dia. Kita nggak ingin, karena itu bantu untuk mempercepat semuanya ini agar kita bisa kembali Insya beraktivitas dengan normal tanpa halangan. Demikian. Masya Allah, luar Saya biasa. minta maaf kalau ada penerjemahan yang kurang baik. Masya Allah, luar biasa. Ini kita ingin berlama-lama bersama Syekh Ammar Ya, dan juga Ustadz Fikri, tapi karena waktu yang membatasi perjumpaan kita, karena jam 2 ini kita akan segera masuk di program berikutnya, yaitu program BBM. Jazakallah khair katsir, benar nggak Ustaz? فيكم سما سامي بالسندة شمبرسون في المدور Iya, iya, iya. سكلانكم. Iya, banyak ya sudah apa namanya perbandaran Indonesianya ya. Kosakata. sedikit Iya, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lain ya untuk menginspirasi إن شاء الله لا يكون muslim. هذا الأخير إن شاء الله يكون لقاء آخر. Ini bukan yang terakhir, Insya Allah. tapi ini yang pertama. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya. جزاكم الله خير Terima kasih, بارك Ustaz. الله فيكم ونفع بكم وجعل هذا الراديو إن شاء الله مكان للخير وصوت للحق وصوت لنشر الإسلام، ونفع الله بكم الأمة ونفع بكم أمة الإسلام جميعا والحمد لله رب العالمين. عفو منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik mitra, inilah akhir perjumpaan kita bersama dengan Syekh Ammar dan juga Ustadz Fikri. Kita sudah berbagi inspirasi atau obrolan di Sorban Umat. Insya Allah mudah-mudahan Allah kembali berjumpakan di kesempatan kita yang lain, mungkin untuk bersama Anda kembali. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم